Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Daravani Karava Shakala Ravana Taravani Karavana Ravani Daravanda Ravana Daravanda Ravana Daravanda Ravana. प्रभु जीसु के नाम हृदय 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 আমাদের সমস্ত পাপ দোষ দুর্বলতা যথা ক্ষমা করে ভুল করে মার্জনা করে যিশুঙ্কর নাম যিশুঙ্কর নাম যিশুঙ্কর নাম ইদা রমণি খারা বর্ষা কালা রমণা দর বন্দাল রমণি খারা বন্দাল রমণা দর বর্ষা ভারত রমন্দাল রমণ পিতাঙ্কর প্রভু সন্তোষর সহভোজনা ক্রিয়া ପାଇଁ সর্বদাত্মীয় অনুগ্রহ কর হালেলুয়া হালেলুয়া ନିର୍ମଳ ଧର୍ମ କର୍ମ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଦୟା କରୁ ଖାର ବର୍ଷା କାଲା ରମଣ କର ବନ୍ଦାଲ ରମଣ କାଣାମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିଖୁନ୍ଦ ନିଷ୍ପାପ ନିର୍ଦାଗ ପବିତ୍ର ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ এবং সমস্ত প্রকার দোষ রহিত এই গৌরবময় অবস্থায় তোমার সম্মুখে আমাকে উপস্থিত হওয়া করবো হালেলুয়া 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 তেমন বাক্যের উপর জল প্রক্ষালনে আমাকে প্রভু তুমি পরিষ্কার করো হালেলুয়া প্রভু যীশু বঙ্গলের রক্তরে সমস্ত পাপলে আমাকে পরিষ্কার করো পবিত্র আত্মা অগ্নির আমাকে তুমি সিদ্ধ করো প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া ধন্য যীশু ধন্য যীশু ধন্য যীশু ধন্য যীশু ধন্য যীশু holy 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 तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया तुम्हें जो अच्छा से अच्छा तुम्हारा परिवर्तन है तुम्हें काले चिरकाल समान हालेलुया हालेलुया तुम्हें आदि आरंभ से शक्य वक्ष प्रभु पूरा बक्रमणि कारबंदल रवणि खार वर्षा कला रवण दरबंदर होली 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 हालेलुया ओशान रवणि खारबंदल रवण दरबंदल रवण तुम्हें अधर्म मार्जना रोग सुस्त परमेश्वर तुम्हारे प्रचुर मुक्त मुक्ति अच्छी और तुम्हें क्षमा करे बुद्धि तट प्रभु धन्य जीशु 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम इधर रमणी कारबंदल रमणा कारवर्ष कल रमण तरमण कारबंदल रमणी बिरी 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 बर 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 बंदल रमण Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. प्रभु यीशु का नाम रे दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो. अवन करो दुर्बलता तुम्हारा शक्ति सिद्ध हो प्रभु निखार वर्ष कला रवानी दान बंदन. तुम्हें अवन को छाड़ना कि परित्याग करना होती है धन्यवाद हो. अवन करो मंडली समूह के मध्य तुम्हें अवन करो दया करी छो प्रभु हालेलुया. तुम्हारा स्थिर रखिछ प्रभु से तुम्हें धन्यवाद 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 हालेलुया बलवान को तुम्हें निश्चय बल प्रदान करुछ प्रभु परिजन मान तुम उठाउछ मध्य समस्त प्रकार शत्रु शैतान कार्य विनाश तुम आत्मांकर कार्य तुम्हें साधन करुछ प्रभु भाव तुम्हें धन्यवाद दूची विभिन्न प्रकार परीक्षा परीक्षित होता प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह करो दया करो इरावक्रमणि कारवर्षा कालरमणि खारबंदन से परीक्षा सबरे प्रभु उत्तीर्ण होगा तुम्हें साहाय्य करो हालेलुया हालेलुया आत्मांकर कार्य बहुल भाव सहित मान मध्य प्रभु सर्वत्र तुम्हारा मंडली गुड़िकर मध्य शुद्धा हालेलुया हालेलुया आत्मांकर अग्नि सर्वत्र प्रज्वलित हो प्रभु सर्वत्रता परिव्याप्त हो प्रभु या कौन से बापित न हो हालेलुया हालेलुया विशेषकर तामान को धरक्षा दया क्रमण का मंडली समय पूरा बाबा 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 शवन खरबंदल रवा धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु होली 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान अट प्रभु होली 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 जीसुंग नाम जीसुंग नाम जीसुंग नाम दया करो दया करो दया आवान करो चक्षु प्रसन्न करो तुम सर्गेश्वर दर्शन मान प्राप्त होगा इधर आवानी खारवत्र मान कारबंदल हालेलुया हालेलुया ये जागृत प्रस्तुत अनेकों जागृत प्रस्तुत करने तुम्हें साहाय्य करो प्रभु सुबुद्धि कन्या सदृश प्रस्तुत करने दया करो प्रभु नचेत मैंने कौन सी प्रकार तुम्हारा आगमन समय तुम्हारा संग्राम में मृत हो पार ना धन्यवाद को आज समय सुजो निमंत प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह दया करो कामिनी करो जहाँ किसी शारीरिक स्वास्थ्य होती प्रभु से तुम्हें सुस्थ दान करो दुर्बलता सब दूर कर बड़ शक्ति दियो रोग व्याधि तुम्हें सुस्थ करो तुम गौरव महिमा प्रशंसा धन्यवाद करने अनुग्रह करो आओ प्रभु आओ विश्वास अनुसार गति घटू हालेलुया अभिषेक हेतु ज्वाली विनष्ट हो जीसुंक नाम जीसुंक नाम जीसुंक नाम दया करो हालेलुया हालेलुया मध्य से सत्य ज्ञात हो से सत्य मुक्त करो आमान को प्रत्येक को मध्य तद्रुप तुम्हें अनुग्रह मैंने प्रत्येक सत्य ज्ञात हो से सत्य आमान को मुक्त कर
तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करूँ।
Darabani Karavasha Kalarabana Darabanda Laravana Darabanda Laravana Darabanda. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु यीशु, 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 धन्य प्रभु यीशु. Hallelujah, 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 hallelujah. Iravat Ramani Karavasha Kalavana Taravana Karavana Ravani Viri 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 Vara 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 Shabara Vara 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम वर्धन है, तुम्हारा पवित्र नाम वर्धन है, तुम्हारा पवित्र नाम वर्धन है, तुम्हारा पवित्र नाम वर्धन है. Oh Lord, humble, 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 humble. Shabba ba 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 ba. Uravanga laravani karavanga laravani laravanga laravani Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara kalavana daravanga laravani biri 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Shana Ramana Vara 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 Biri 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 Vara 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 Vara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 ba. Idaravani karavanga laravani biri biri biravanga laravani karavanga laravani. Holy, 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 holy. Shabara kalaravana daravanga laravana daravanga laravana daravanga. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 oh Lord, humble, 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 humble. Idaravanga laravani kalaravana daravanga laravani daravanga laravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oh Lord, how much, 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 oh Lord. Idaravak Ramani Karavasha Kalaravani Daravanga Laravana Daravasha Kalaravana Daravana. Idaravani Karavanga Laravana Daravanga Laravana Karavasha Kalaravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara kalaravani biri 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 bara 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 bara. Idaravanga laravani kalaravana laravana laravani biri 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy,
धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य हालेलुया 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 शबरा कलारमणि तारमणि कारबंदलरमणि Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Shabara kalaramani darabanda laramani darabanda. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 ba. Ravani Galavana Daravana Daravani Biri Biri Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Prabhu Pidaram, Dhanya Prabhu Pidaram, Dhanya Prabhu Pidaram. Dhanya Prabhu Pidaram, Dhanya Prabhu Pidaram, Dhanya Prabhu Pidaram. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Idaramani kalaramana daramasha kalaramana para 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 para. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Shamana kalaramani alaramani karavatramana kalaramana daramanda laramana. Uravanda laramani karavasha kalaramana daramanda. Hallelujah, 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 praise the Lord. Praise the Lord, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idaramani karavasha kalaramana daramanda laramana. Idaramani karavasha kalaramana. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime. Praise Him when the sun goes down. Love Him, love Him, love Him in the morning, love Him in the noontime. Hallelujah. Love Him when the sun goes down. Thank Him, thank Him, thank Him in the morning, thank Him in the noontime. Thank Him when the sun goes down. Hallelujah. Oh, yeah, glory, praise the Lord, amen. Thank you, Jesus. Glory, thank Him when the sun goes down. Serve Him in the morning, serve Him in the noontime. Serve Him when the sun goes down. Thank you, sorry, Pastor. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. प्रभु उसका नाम धन्यवाद 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 दिवाली मुक्त दिनों उसका नाम धन्यवाद हालेलुया हालेलुया हालेलुया
প্রভু তুমি তোমার নাম তোমার বন্ধে আমার তুমি নিয়ে দিব ইদারা বাত্তারি খারাপ শাখারা বন্দারা বানাবার হালেলুয়া হালেলুয়া তুমি যোগদান আমি জয় সেখানে নিজাম সিংহ প্রভু যে বলি তোমার সাথে সহ দিব কথা তো সে নিশ্চয় কোনো কাম দিতে পারিব না অধিকার দ্বারা পরিস্থিতি আপনি ভয় করাই যে ইদারা বাত্তারি খারাপ শাখারা বন্দারা বানাবার হালেলুয়া বলে সেই প্রভু উদাহরণ সর্বদা আমি একটি মনে রাখিবার তুমি সাহায্য করা হালেলুয়া সর্বদা সেই সম্পূর্ণ কোনো সদস্য আমার যে কোনো প্রশ্ন করাই তুমি সাহায্য করা হালেলুয়া আমার আত্মিক জীবন যে তাও প্রভাব দেখাই দায় করা সেই মতো সম্পদ সর্বদা আমাকে খুশি করে তুমি সাহায্য করা উদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্দারা বানাবার হালেলুয়া সেই বলে আপনার অভিষেক মধ্যে আপনার সর্বদা দেখবাহি তুমি সাহায্য করা হালেলুয়া সেই বলে আপনার সর্বদা আমি পরিচালনা তুমি সাহায্য করা হালেলুয়া 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 আনন্দ জগতে বাস করা বেড়ে অনেক ছোট বড় দুর্বলতা আমার সাথে দেখা যায় ও কায়মানি করতে আমি কামনা করে খাও উদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্দারা বানাবার হালেলুয়া হালেলুয়া এরকম সর্বদা যত্ন করা আমি সহায়তা পাইবে তুমি সাহায্য করো ও তেমন সর্বদা আমি পূর্ণ সাহায্য করো এবং সেই আপনার পূর্ণতা এবং যে হত্যা পরিষদ দেখাই তুমি সাহায্য করো উদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্দারা বানাবার হালেলুয়া 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 ও নিজের ভিতরে আমি আরো জাগ্রত করে তুমি সাহায্য করো উদারাবাদ তারিখ খারাপ বন্দারা বানাবার হালেলুয়া কারণ কারণ মন্দির আপনার প্রভু তুমি আমি যে সর্বদা জাগিয়ে প্রার্থনা করি তুমি সাহায্য করো উদারাবাদ নিদারাবাদ শাখারা বন্দারা বানাবার হালেলুয়া 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 আর বাজে অনেক লোক জানান্তি অনেক লোক মানে তুমি জানতে 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 সেই মানে মধ্যে উঠিয়ে জানান্তি ও তাহলে করবো যে কোনো সুযোগ দিয়েছ এই সুযোগ সকল ব্যবহার করবো সেটা আমি গৌরব করে তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া 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 সর্বদা দেখবে আমি গণনা করে তুমি সাহায্য করো উদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্দারা বানাবার হালেলুয়া 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 ও জগৎ পরিচয় যেগুলো আমি অধিক সময় নদী মাত্র যে আত্মিক বিষয় আমি মনোধ্যান করবো তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া 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 কারণ বিষয় সব দুঃসময় সব ক্ষণকালস্থায়ী মাত্র আত্মিক বিষয় আত্মীয় সব আর অনন্ত অবস্থায় বর্তমান আমার ধন্যবাদ 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 করিব সে অবশ্য বিষয় সবগুলো আমি চিন্তা করিব এবং সেখানে বিষয় অবশ্যই পরিশ্রম করে তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া 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 ও সত্যি আমি যে পরিপূর্ণ হয় তোমার আসলে সব প্রাপ্ত হয়ে তুমি সাহায্য করো উদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্দারা বানাবার হালেলুয়া 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 ও আপনার মধ্যে রোহন করি মধ্যে রব ও পিতার কর্তব্য বর্ষ সর্বদা তুমি নিবেদন করছো তোমার নাম ধন্যবাদ আমার সুযোগ পাই উদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্দারা বানাবার হালেলুয়া ও ওদের করে আমি যে করি তোমার সামর্থ্য যে করি সাধনা করে সাহায্য করো যাহা কেউ কিছু কাপড় কিছু বলবো সে বাকি সর্বদা আমি পালন করে তুমি সাহায্য করো তাহার ডানকে পালন করে তুমি সাহায্য করো উদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্দারা বানাবার হালেলুয়া কান্ত বাক্যে পালন করার দ্বারা আমার তো অনেক অনেক বড় বাস্তবতা প্রাপ্ত অবশ্যই অনেক মঙ্গল বলে হয়ে থাকে তোমার নাম ধন্যবাদ যা এই জগতের মধ্যে এবং বড় কালের মধ্যে আমি তুমি মধ্যে রবো ও তা 80 বছর সর্ব রবো হইতে তোমার নাম ধন্যবাদ 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 ও সর্বদা আমি আর্থিক বিষয় মঙ্গলের মধ্যে সর্বদা আমি যে চেষ্টা করি পরিশ্রম যে করে তুমি সাহায্য করা হালেলুয়া 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 ও তোমার নাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমার কথা মতো আমাদের মন্দির বর্তমান সমস্ত দয়া করো ও যে জায়গা করে রবো তো মন্দির স্থাপিত রয়েছে সেটাকে মধ্যে তুমি রবো সমস্ত বিষয় সমস্ত ভালো বলে ভালো করো উদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্দারা বানাবার হালেলুয়া যা যা উপবাস প্রভাব অসুবিধা রোগের বেদে তুমি যিশু পালন করে দূর করি প্রত্যেক বড় জীবন খেয়াল সবাই স্থির হয়ে তুমি সাহায্য করো উদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্দারা বানাবার হালেলুয়া আমার কোনো শিকার মতো মনের মধ্যে শিক্ষিত তুমি সাহায্য করো উদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্দারা বানাবার হালেলুয়া বসিত করে আমি যে করি অবস্থ আপন একটু দয়া করো মাত্র সর্বদা আমি যে তোমার শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে আমি স্থির হয়ে তুমি সাহায্য করো শয়তান সর্বপ্রকার অবস্থা আমি প্রতিবাদ দিতে করে যাবে আমাদের মধ্যে আত্ম শক্তি দেখাই তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া তার সর্বদা সিং মারবো মারবো নায়ক আশা করি গুরু ছিল কারণ শিক্ষণ করে গুরু ছিল কারণ আশা করি বলি উদারাবাদ তারিখ খারাপ শাখারা বন্দারা বানাবার হালেলুয়া তার নজর বলে আমি ভয় করি নাই তুমি দয়া করো তার তুমি শান্তিতা ঈশ্বর আমি করবো আমার প্রতি কাজ করে সরকার ধরে তুমি রাখিও সময় তুমি এখন ধন্যবাদ সর্বদা আমি যদি তুমি অনায় তুমি করবো তোমার আমি যদি সাহায্য করতে তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া 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 প্রভু দয়া করে আমার কর্মের মধ্যে রবো সমস্ত বিষয় মধ্যে তোমার কথা তুমি দয়া করো ও সমস্ত ধন্যবাদ হালেলুয়া 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 ও শেষ পর্যন্ত আমি সমস্ত তোমার প্রভু তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া ও সে প্রকার যে আমি যে কমজোর পরিণতি তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া 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 তোমাদের বাক্যের আশীর্বাদ করো যা বাক্য শুনবো সে বাক্য বুঝে করে আমি দ্বারা তুমি সাহায্য করা হালেলুয়া প্রত্যেক বাসা তুমি সহায় করে সমস্ত প্রদান সহায় করো আপনার সুবিধা তুমি ধন্যবাদ দিতে না
ଏଫିସିଓ 5 ପର୍ବର 18-19 ପଦରେ ଲେଖାଉଛି, ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ ନ ହୁଅ, ସେଇଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମ। ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୀତ ସ୍ତୋତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗୀତ ଗାନ କର। ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଏଠି କୁହାହେଇଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଆଜି କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଲୋକମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏଥିରୁ ଉଣା ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ତ ଦୂର କଥା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହିଁ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଇ ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ, ଭାବବାଣୀ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବା, ଆରୋଗ୍ୟର ଶକ୍ତିର ଦାନ, ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦାନ, ବିଭିନ୍ନ ପରଭାଷାର ଅର୍ଥ, ଏସବୁ ପାଇବା ତ ଦୂର କଥା, ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ପରଭାଷା ମଧ୍ୟ ପଦେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ପରାଜିତ ଜୀବନ ଆମେ କାଟୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିପାରୁନାହୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ଶେଷ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହେବ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର, ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟକୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ କର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା କଥା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିବ? ଯୀଶୁ ଆସି ପୁନର୍ବାର କରିବେ, ନା ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇବେ, ନା ଯେଉଁ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ କମ୍ ସେମାନେ, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ କେତେ ପଛରେ ପଡ଼ିକି ଅଛୁ, ଉଣା ପଡ଼ିଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରେ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଶେଷ ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରିବେ ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବାର ଥିଲା। ତୁମେ କାହିଁକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନା ଯେ କେହି ଜଣେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଚାରକ ହେଇକି ପ୍ରଚାର ସେ କରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କେହି ସେପରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ସେ ଭୁଲ କରିବ, ଆଉ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇପାରିବା, ସେତେ ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରିପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ଦିନରେ ଧରିବେ, ଆମକୁ ଦାୟୀ କରିବେ। ଏ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିବ, ସୁସମାଚାର କହିବ, ତୁମେ କିଛି କଲ ନାହିଁ। ଆଉ ମାତ୍ର ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ନରକ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଦାୟୀ ହେବ ଏଥିପାଇଁ। ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ହେବ। ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଥିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି କୁହାହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ ସେଇ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବର 1-4 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ କିପରି 120 ଜଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। କ'ଣ ହେଲା ସେଦିନ? ପିତର ଠିଆ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆଉ 3000 ଲୋକ ମନରେ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର କଥାରେ ଆଉ ଏପରି କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହେଇନାହିଁ। କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କଥା କହିଲେ। ଯଦି ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କଥା କହୁଥାନ୍ତୁ,
आम मुखरू शुणा लोक मैंने बदली जाते प्रभुंरे विश्वास करें विनष्ट होकर अनंत जीवन पाई था तेणुक आमर आत्मिक जीवन केते दुर्बल होकर अच्छी जो अन्य माने उपकृत हो पारुना आम मुखर प्रभुंर वाक्य शुणी पारुना आउ से परित्राण प्राप्त हो पारुना मात्र पितरों कथार मन परिवर्तन करने लोक मैंने लिखाई से मंडली सहित संयुक्त हेले आउे से प्रेरित मान शिक्षा सभ्यता रोटी प्रार्थना कर निविष्ट भाव रहिले से बहुत उद्योगी प्रभु निमंते से कार्य कले तेणु आउपरी भाव पवित्र आत्मा पूर्ण हवा द्वारा विशेष कार्य सब होता है आहरी प्रेरित चारि पर्व सुधा आहरी देखा जाउछि जे जतले आचरण बहुत आनंद है प्रेरित मैंने एकत्र हेले आने समस्ते मिसी प्रार्थना जो कले प्रेरित चारि पर्व 31 पदर लिखाई से प्रार्थना कला अवतारे से जो स्थान एकत्र होते कंपी उठिला पुणी समस्ते पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो साहस ईश्वर वाक्य कहवा लगिले पवित्र आत्मा परिपूर्ण हवा द्वारा साहस से वाक्य कहले आज अनेक चाहती आम चाहूँ अन्यमान निकट में कहवा प्रभुंर कथा कह मात्र आमर साहस ना आमको भय लगे लोक कौन कहे समाज कौन कह प्रतिवासी पड़ोसी मैंने कौन कहे परिवार निज लोक मैंने कौन कहे आम भय करूँ तेणु से निकट आम प्रभुंर कथा कही पारुना आउ से प्रभुंर कार्य बंद हो जाए अनेक प्रभु को जानी मात्र आउ से किसी करपारती नहीं प्रभु को निमंते अनेक अंटे प्रभुंर आह्वान अच्छी अनेक चाहती मात्र किसी करपारती नहीं जन प्रभु जीशु शिष्य मान कहले से शेष रात्रि आत्मा इच्छुक मात्र स्वर दुर्बल तुम करना चाहिए मत तुम किसी करना से अपेक्षा करने कहले पवित्र आत्मा दान पाइबा निमंते ताले शक्ति पाइब आउ तुम मो साक्षी पार बोली तेणु से भाव में जेपरी प्रेरित मैंने पवित्र आत्मा प्राप्त हो शक्ति प्राप्त होले पेंटिकस्ट दिन आमको सेमती पाइबा हम केमती से पाइले प्रेरित 1 पर्व 2 पर्व 1 ରୁ 4 पद मध्य लिखा अच्छी आउ से पवित्र आत्मा परिपूर्ण हेले आम को पूर्ण हवा हम आमने अनेक जो मैंने आउ पवित्र आत्मा दान प्राप्त होती अनेक प्राप्त होती मात्र पूर्ण ही नहांती आमने हे तो पाइछु मात्र पूर्ण आम हेना पूर्ण न हेले किछि प्राय कार्य हम ना जन को भोक लगुच गोटे प्लेट खाद्य आउ कम से कम खाइबा कथा ताले पेट आउ भरी हेले तापर से सबकिछि कार्य करि पारिबो जेमती आउ गाड़ी चलवा को हेले केते लोक को नहीं से चले घाटी पहाड़ सबरे पेट्रोल भरवा दरकार यदि पेट्रोल कम थी अल्प रास्ता चलला परे रहीज आउ से जाई पारिबो नाही पेट्रोल निहाती दरकार सेहीपरि आमको जदि आमे पूर्ण मात्रा जिते आवश्यक से गोटे प्लेट खाद्य न खाई गोटे चामच खाइब सब बड़े गोटे चामच ताहले मनीष दुर्बल हो रोगग्रस्त हम शेष तार मृत्यु आसव ठीक सेमिति पवित्रात्मा सहित आमर व्यवहार अनेक जो मैंने पवित्रात्मा प्राप्त होती टिके टिके परभाषा कहीदे कि यथेष्ट बोली मन करती मात्र पाउल कहले मु समस्त बेसी करी परभाषा कहूँ सेपरी यथेष्ट परभाषा कहवा आ प्रकृत में पवित्रात्मा परिपूर्ण हबार गोटे विषय पवित्रात्मा परिपूर्ण हेले कौन हम से कथा मुझे कहली प्रथम आउ से प्रेरित 2 पर्व केमिति पितर कथा कहले लोकंर हृदय विदीर्ण है आम मुखर कथा शुणी लोक बदली जीवे न बदलिकी रहिबे नहीं मंडली सहित मिसिबे प्रकृत विश्वासी हेबे नामधारी ख्रीस्टियान हेबे नहीं सत्यवाक्य ग्रहण करेंगे प्रेरित मान शिक्षा ग्रहण करेंगे यहाँ सत कथा आउ द्वितीय जो कहली जो साहस मिल ना केमिति हम जो मोर परिवर्तन आरंभ है 1982 मसीह एपरी भाव में मुझे कार्य करने को लगिली जे केते केते लोकंर परिवर्तन सब हो गला संभव नथिला जन्मरू आउ भरी आरंभरू आउ जड़े ख्रीस्टियान प्रचारक मो बापा थी सुनाम धन्य जड़े लोक आउ से जड़े रक्षणशील लोक
आउ से मो बापा माँ भाई भाई मैंने से समस्ते बदली जीवे मो बापा जी मत कहे आज ये प्रार्थना आरंभ हम आम घरे आउ तू आमको चलू यहीटा संभव ना स्वप्न भी भाभी हम ना मात्र पूरा बदली गला मो परिवार रे सांगे सांगे बड़ बाबू भाई जड़े से भी जड़े प्रचारक थे सी आसी कथबार्ता करू करू अनेक वर्ष प्रचारक थे से बदली गले से परिवार सब आम सहित लगिगले से आद्य मंडल जपरी ताड़ना होता से मो समय आउ प्रकृत में परिवर्तन हो पवित्र आत्मा कार्य को ग्रहण करी सत्य उपासना करवा सत्य उपासक हवा बड़ कठिन विषय थिला बहुत ताड़ना होता चिंतार बाहर आउ तबे प्रभुकर धन्यवाद हो आउ किंतु आउ किपरि कार्य होता ठीक से परी समय मो निज बड़ापा सी अनेक वर्ष धरी जन प्रचारक थे आज निकट को मुझे आउ से आचंबित कले कौन ये सब तू करुचु आमर कौन चिंता था लोक कौन भावुले तू कौन कलु समस्त को बसैकी मु कहली नीरव शुणिले आउ से बड़पा बदली गले जे से बड़पा बड़मा सब से लुदियार हृदय खोलदेला पर प्रभु खोलीदे से भी कहले पुओ जहाँ कहूँ सब ठीक कथा कहूँ ये प्रार्थना आज आरंभ हो आम ठारे बापा तो आम को चलू बदली गले एम मंडलीर गोटे गोटे कार्य कर दायित्व देकी मुझे रखिली कौन सी संस्थार देश विदेश में पैसा पाऊन जहाँ मुझे पाऊली दशमांश देवार जानी नी जो बाइबल कहूँ मुझे आरंभ कली से पीढ़ी समस्त शिक्षा दी जे जहाँ इनकम करुच तार दशमांश दियो बाइबल लिखाई ना प्रभु द्रव्य चोरी कर चोर को धरी शास्ति दिहब जेल दंड दिहब प्रभु भी से प्रकार करेंगे तुम नाना समस्या से हो तुम जापर ना बाइबल अनुसार कर देख मुझे करुच्ची जहाँ अल्प टिके निके पाए से देवाक आरंभ कले ए सब मुझे एकत्र कर संग्रह कली आउे जो मंडली गुड़ाक दायित्व मुझे प्रत्येक मसरे किसी देवाक आरंभ कली गोटे संस्था भाया कार्य करने को लगे प्रत्येक मसरे आउ समस्ते कार्यकारी मैंने मंडल नेता मैंने गोटे स्थान एकत्र हम ताहा आम घरे गाँव ही होता आ गोटे राति आसी से रे मिसी प्रार्थना हम तापर समस्ते से हेल्प नहीं कि सब चली जाऊे अनेक वर्ष धरी चलला बापा विश्वस्त थी बापा को मुझे दायित्व दे टंका पैसार दायित्व बापा तुम सब रख प्रत्येक मंडल में दान संग्रह कर रख खाता कर सब लिखिकी कौन सप्ताह केते कौन है रख आपर सप्ताह कौन सब तार ठीक हिसाब रख आउ जो वर्कर्स मीटिंग बोली मु ना देली प्रथम जो कार्यकारी मानकर सभा आसो प्रत्येक मंडली जी पाउच तार किछि परिमाण मु गोटे निर्दिष्ट परिमाण मु करदेली एति नहीं कि आसो से मोर जहाँ दशमांश थी सब मिसे देकी से बांटिकी देवाक लगिली यहीपरी भाव में कार्य आरंभ होला अनेक वर्ष पर आउ से जो प्रचारक भाव में थे से पास्टर कर विषय मैं अनुभव कली पास्टर अनॉइंटिंग अभिषेक दिहला केते जन कटक आम सूर्यालोक समय आसी से अभिषेक नेले यहीपरी भाव में तापर पास्टर माने सब हो गले एवं पाड़क प्रचारक होती से मंडल गुड़ाक सब बढ़ी चली सेपरी भाव में मो अनुभव कली और सेपरी कार्य एत प्रतिबंधक ताड़ना सत्वे मु केबे पछघुंचा देना सबूर भितर मु अग्रसर हेली एटा पवित्रात्मा परिपूर्ण हेले जाइए ए कार्य हो पार जदि जड़े भय कर सी आउ कौन कर द्वारा तो लोक कथा ही कहीपरनी डर से शुणे केमती लोक जानवे केमती मुझे सेमती भय करी मो बापा माँ आज जगतर ना प्रभु निकट अच्छा अनेक स्वप्न दर्शन द्वारा केते प्रभु कथा कहते पुणी निजर अनेक लोक मैंने केते लोक मान मंडली सब प्रभु निकट अच्छा सब बंद हो जाता ना प्रभु आउ क्या द्वारा करें मो अयोग्य हेली कही मत कौन कही था प्रभु जदि मु जागतिक मन होता ना मत मो पाठ पढ़ी मत चाकरी ही दरकार प्रभु तो बेसी बाध्य करती ना प्रत्येक को तार स्वाधीनतार छाड़ी दे मात्र गोटे समय धर प्रभु दिन हिसाब देला प्रभु कही था मु चाहूली तुम्हें मोर कार्य कर कहीकि तुम्हें जगतर कार्यपाई एत तुम इच्छा तुम कल समस्ते जदि जगतर कार्य प्रभुकर कार्य किए करेंगे तुम्हें पितरों सहित कौन सी प्रकार तुमको तुलना करा तुम्हें पाउलों परी नुह तुम्हें प्रेरित मान परी नुह आउ एवं भी जो मैंने प्रभुकर कार्य प्रभुकर आह्वान तुम्हें सेमती नुह तो
ତୁମେ ଜାଗତିକ ମନା ଲୋକ, ଅର୍ଥ ପିପାସୁ ତୁମେ, କ୍ଷମତା ପିପାସୁ ଲୋକ ତୁମକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ତୁମେ ଚାହିଁଲ। ଏବେ କେଉଁଠି ତୁମେ ଅଛ? ସେ ଜଗତ କାହିଁ? ତୁମର ଆଉ ସେ ସମ୍ମାନ ସେ କ୍ଷମତା ସବୁ କାହିଁ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ସମୟରେ ଜଣେ ପୃଥିବୀ ଶାସକ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି। ମୋ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ତା ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେପରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ନୁହଁ କହିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ସେପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି। ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣ କରିକି ଆସିଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ହିଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋତେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହସ ଆସିଲା। ଏ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ 2 ଥର ବହୁତ ବଡ଼ ତାଡ଼ନା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ମୋତେ କହିଲେ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସହର ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ ଏକା ପରିବାର ଥାଆନ୍ତୁ, ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ ଗାଁ ଏରିଆକୁ, କିଛି ଆମେ ପରେ କହିବୁ ତୁମେ ଆସିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଗଲି ନାହିଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ସେପରି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାହା କରିବି, ନହେଲେ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଡରିବି ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କେମିତି? ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା, ସେ ବି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆମଠାରୁ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସି ମୋ ଠାରୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତାଡ଼ନା ଏସବୁ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏ ଡିଭାଇନ୍ ହିଲିଂ ବିନା ଔଷଧରେ ଭଲ ହେବା, ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରି ଏ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଟିକିଏ ସଙ୍କୋଚ ହେଲି। ଆଉ ଟିକିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିଗଲି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଦେଲେ, ଭାଇ ଆପଣ ତ କେବେ ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେସବୁଗୁଡ଼ାକ କରିବାର ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ସବୁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଆଉ ସେଇ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଣେ ଆଜି ମରିଗଲା, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବେ? ଆପଣ ଯାହା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବେ ନା, ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ କରିବ, ଯିଏ ନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ କରିବ। ଆମେ ତ ଭାଇ କରିପାରୁନୁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆମ କଥା। ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ତା କହିବା ଦରକାର ନା। ଆଉ ଲୋକ ତ ଏମିତି କହିବେ, ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ତାଡ଼ନା ଆସିବ, କେତେ କ'ଣ ଆସିବ। ସେମିତି ହେଲେ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଥା କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ମୁଁ ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲି। ସେଇ ସାମସନ୍ ପରି ନିଜକୁ ମୁଁ ଝାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଭୟ କରିବି, ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବିପକ୍ଷରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋର ଜୀବନ, ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିପକ୍ଷରେ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକଟା ଅଛି, ଆଉ କେମିତି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସବୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି କିଏ ଯାହା କହିବା କଥା, ଆଉ ସେଟା ତ ଅଲଗା ବିଷୟ। ଯୀଶୁ ମୋତେ ଆଉ ସେ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆଣିଲା ପରି ମୋତେ ଆଣିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଏ ସହରକୁ ଯେଉଁଠି ସବୁ ସତ୍ୟ ଥିଲା ସେଇ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଭି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଧରି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ଆକୁ ଧରିବ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୁଁ ଧାର୍ମିକତାର ଯେମିତି କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଅଛି, ମୋତେ ଦରକାର। ମୁଁ ଧର୍ମେଲି ସେୟା ଚାଲିଛି ଆଜି ଯାଏ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ରହିବ। ତାହା ହିଁ ମୋର ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେୟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତ କେବେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସେପରି ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସାହସ ଦରକାର। ଏ ଲେଖା ହେଉଛି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସାହସରେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ। ତେଣୁ ମାନେ ସାହସରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କଥା କହିପାରୁନୁ, ଅସତ୍ୟ ପାଖରେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରୁନୁ, ଡର ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ, ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଭାତ ଖାଇବା କଥା, ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଖାଉଛୁ କି ହାଫ୍ ଚାମଚ ଖାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେତିକି କରିବନି, ସେ ଆମେ ସେତିକି କରୁଛୁ। କେଉଁଠୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ? ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନିକେ ପରଭାଷା, କ'ଣ ହେବ ସେଇଠି? ତେଣୁକରି ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ଆମ ମୁଖରୁ ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା କେହି ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବଦଳିବା କଥା, ହଜାର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା, ଗୋଟିଏ ଲୋକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ସହରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱଜାତି ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିକଟରେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ନେତାଜୀ ନଗରରେ ସେ ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଉ ସେଇ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଏ ଗୃହ
ଆଉ ହାଉସ୍ ଓନର୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ସେ ବସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ସମୟ ସମୟରେ ଯାଉଥିବ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଲି 2-3 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦେଇ ସେମାନେ ଟିକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଏନ୍ କଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜଏନ୍ କଲା ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ହୋଲ୍ଡର ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପୁଅ ବୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ସେଇ ଗୋଟେ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଟିକେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନର୍ସ ଭାବରେ ଆସୁଛି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ସେଠି ବସୁଥାଏ ସମସ୍ତେ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିନ୍ଦୁ ଏ ବସନ୍ତ ବାବୁ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଠିଆ କରେ ହାତ ଉଠାଅ କହେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇକି ସେମାନେ କଥା କହେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତେଲ ପାଣିକୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ କିଏ ସେ ବାବା ନା କ'ଣ ରୁହ ପରେ ତୁମକୁ କହିବ ଆଉ ତାପରେ ସେ ବଦଳିଗଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ବାବୁ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ବାବୁ ସାର୍ ଏମିତି କହି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏମିତି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କଥା କହୁଥିଲେ କିଛି ଦିନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ସାର୍ କହି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ମୁଁ ଦିନେ ପଚାରିଲି ସେଇ ତେଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଁ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ସେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆମେ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ସବୁ କହନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଦେଖିକି ସେ କହିବ ସେ ପାଣି ଦିଅ ସେଇ ପାଣି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରଖାଏ ସେ ପାଣି ଦିଅ ମୁଁ ପିଇବି ଆଚ୍ଛା କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦରକାର ହେଲେ ବି ସେ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଏବେ ଟିକେ ତାର ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଟିଗଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି ନେବାକୁ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ପାଣି ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେଟା ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ପରେ କେମିତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ନାତିର ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା ତାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ହେବ ନେଇ ହେବ ତା ପୂର୍ବଦିନ ମୁଁ ଗଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନେଇକି ସବୁ ଆସିଲେ ଭଲ ଭାବରେ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଯଦି ଚୁପଚାପ ରହି ସେ ନିଜେ ବି ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ବାବୁ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ କହିଲେ ହଁ ଏମିତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛୁ ଗୋଟେ ସରଳ ମନରେ ସେ ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ଆଉ କରିବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏମିତି ଯାଏ ତାପରେ ଭାବେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଗୋଟେ ଦିନ କଲି ଆଉ ଦିନ 12ଟା ଗୋଟାଏ ଯାଏ କିଛି ଖାଇବେନି କିଛି ପିଇବେନି ଚାହା ଜଳଖିଆ ନାହିଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକୃତି ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତ କେବେ ତ କ'ଣ ନାଇଁ ସେ ନ କଲେ କରିବାକୁ ହେବ ଆପଣମାନେ ସେତିକି କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସାରା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇବିନି ପିଇବିନି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଦେବେ ଇତ୍ୟାଦି ନିମନ୍ତେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ନେଲି ଏବେ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଗତ ଥର ଅପେକ୍ଷା କଲି ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ନର୍ସ ଆସି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯତ୍ନ ନିଏ ସେ ଟିକେ ଦୂର ସ୍ଥାନ ସେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହଉ ପଛେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ କଥା ଶୁଣିପାରିବ ତ ତାପରେ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ କରି ଆଉ ଟିକେ ପରଭାଷା କହି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଭଲରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ଫୋନ୍ରୁ ବାଇବେଲ୍ ବାହାର କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ସଂହିତା 55 ପର୍ବ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ପୁରା ପଢ଼ିଗଲି ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ ଏ ଲୋକ ସେ ବୋଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶଶୁବାବୁ କହିବେ ଆଉ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ତ 7:30 ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ନାଇଁ ସେ ଆସିନି ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବ ସେ କଲିଂ ବେଲ୍ ଦେଲେ ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ନା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଉଠିକି ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ତେଣୁକରି ସେ ଆସିଗଲେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏତିକି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟନେସ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେଣି ବାଇବେଲ୍ ପଢ଼ିଲି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣିଲେ ସବୁ ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଆସେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ଯେମିତି ମୋର ସବୁ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ନା ତା ଭିତରେ ମୋର ସବୁ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ପରିବାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଛି ମୋ ଉପରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ କିଛି କଥା ହେଲେ ଏଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଗୋଟେ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଏତେ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେବେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥରେ ମୁସଲମାନ ବସ୍ତି ଭିତରେ ଯାଇ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ସବୁ ଥିଲେ ନିୟମିତ ମୁଁ ଗିର୍ଜା କଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ୍ ପଢ଼ାଇ ଏଇଟା ଖୋଲ ଏଇଟା ପଢ଼ିବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି
फादर फादर से डाकता जी जहाँ डाकतु पछके तेरे जा हो आमको आवश्यक प्रभुकर कार्य करने पवित्र आत्मार पूर्ण हेले से कार्य हो पार जीशु कहले जीवंत जल स्रोत पर प्रवाहित हो उछुड़ी उठुव बंद हो पार ना पवित्र आत्मार पूर्ण हवा दरकार पवित्र आत्मार पूर्ण हेले किपरि कार्य हुए कहीं कहुई आम पवित्र आत्मार पूर्ण हाँपाई लेखा अच्छी प्रेरित 13 पर्व गोटे कथा गोटे समय पाउल आउ से कौन कले ना पाउल एवं शिला ना ना पाउल आउ बर्नबा आउ समय प्रभुकर कार्य बाहर समय गोटे स्थान रे पाउल प्रभुकर कथा जड़े शासनकर्ता कहवा समय सेठी आउ जड़े मायावी भंड भाववादी थिला मायावी थिला भंड भाववादी आउ से पाउलंकर कथा को विरोध से करूला जमी शासनकर्ता से विश्वास कर पार ना से पाउल कौन कले 13 पर्व तार 9 पद लिखे मात्र साउल जहाँ को पाउल कहती पवित्र आत्मार पूर्ण हो निरीक्षण कर कहले पवित्र आत्मार पूर्ण हो से कहले अरे समस्त प्रकार छल धूर्ततार परिपूर्ण आ समस्त प्रकार धार्मिकतार शत्रु शैतान संतान तुम्हें प्रभुंकर सरल पथ को वक्र कर कि शांत हे ना आउ देख प्रभुंकर हस्त तुम उपर रही अच्छी तुम्हें अंध हो केतक समय पर्यंत सूर्य देखिब ना से क्षण कूड़ी अंधकार घोड़ाई पकाइला तेणु ताकू हाथ धरी बाट कढ़ाइवा निमंते से एणे तेणे दरांडी लोक खोजा लगे से शासनकर्ता यही घटना देखी प्रभु शिक्षा आश्चर्य हो विश्वास कले पवित्र आत्मा पूर्ण हबार यहाँ हूँ फल आश्चर्य कर्म हो शैतान कार्य विनाश हो जहाँ पाउल कहले से कथा अनुसार है मत भी विभिन्न समय प्रभु से व्यवहार कर जहाँ मु कथा कही मुखर विशेष साधारण साधारण कथा ना असाधारण कथा जमीक गोटे स्वामी स्त्री को यही ऋतु फेरला बेले तुम पु हम जस्ट कथाटी कहीदेली ठीक से ऋतु फेरला बेले पुओ ही है झील भी ना कि अनेक वर्ष बीतीगला ना कि है से प्रकार ना जड़े आ सेंट्रल गवर्नमेंट चाकरी करने अनेक शह शह लोक मत इंटरव्यू देवा समय मुझे ये चाकरी तुम्हें ही पाइब 400 लोक से ही पाइले एमती केतना केते विषय कहीं सबूर पक्ष रही पवित्र आत्मा पूर्ण हबार विषय पाउल कहले मोर अनुकारी हो केते उत्तम विषय जहाँ मो ठार अच्छी अनुकरण कर वाक्य को दृढ़ रूपे धरतु हालुकार धरले कि जहाँ प्रार्थना करुचु तो कर किसी हेले हम ना गोटे प्लेट खाद्य खाइबा जगार आम गोटे चामच बा ताठू कम खाऊँ सेटा हूँ पवित्र आत्मा सहित आम संपर्क किसी ना कम एणे शैतान तार चातुरी प्रयोग कर पवित्र आत्मा पाइच पर आउ कौन है तो आउ कि ना तुम पदे प्रभाषा कले होगला एमाने केमिति काम करम परी लोक मैंने सब स्टीफन पवित्र आत्मा परिपूर्ण हेले महामहाद्भुत लक्षण मान लोक मध्य साधन कले तेणुक से एफिसी 5 पर्व 18-19 पद लिखे पवित्र आत्मा परिपूर्ण आम जत्न करने को हम चेष्टा करने को हम जमी आम प्रकृति में परिपूर्ण हवा पवित्र आत्मा पाउलों पर यथेष्ट भाव प्रभाषा मान कहवाक हम विशेष विशेष कार्य प्रभु करेंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदारबानी काराबा शाकालाराबानी आताराबानी काराबंदा लाराबानी दाराबा शबाराबाराबंदा प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दौचु आज समय निमंते धन्यवाद आज सुजोग निमंते धन्यवाद ग्लोरी टू गॉड उदारबानी खाराबा शाकालाराबानी आदाराबानी खाराबंदा लाराबाना दाराबंदा लाराबा तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर उदारबानी कारबंदल आमान को दया करो प्रभु आमान समस्त पाप दोष दुर्बलता मार्जना कर पवित्र आत्मा परिपूर्ण आमान को प्रत्येक मत आमान को समस्त मंडली को जपरी प्रभु आम विशेष भाव में कार्य कर तुम राज्य मध्य आम विशेष लाभ हो प्रभु उतारा दादा बाबा बाबा राबा राकाला राबा आम चतुर्पार्श्वर अनेक अच्छा आम मुखर सत्यवाक्य शुणे आउ परित्राण पाइबे बोली प्रभु आमान को तुम्हें दया कर तो तुम उद्देश्य आम जीवन आम पूर्ण करने को हम इतारबानी कार वर्षा वाला शैतान कार्य सब विनाश करने को हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद स्तुति प्रशंसा जुगे जुगे तुम आज समय धन्यवाद सुजोग निमंते धन्यवाद तुम वाक्य धन्यवाद प्रत्येक को अनुग्रह कर तुम वाक्य मान हृदय मुद्रांकित हो 100 गुण फल उत्पन्न कर तुम कंडविद पाद प्रणाम चुंबन कर शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम यही प्रार्थना करुच्छे आमेन।
পিতা ঈশ্বরঙ্গর প্রেম প্রভু খ্রিস্টঙ্গর অনুগ্রহ পবিত্র আত্মাঙ্গর সহায়তা প্রভু যিশুঙ্গর গৌরবময় পুনরাগমন পর্যন্ত সমস্তঙ্গর সমৃদ্ধি